amma fo yenya ka fo ni o fana ni seli ko sungalo yɛrɛ mun bɛ bɛɛ ko su mun bɛ bɛɛ kɔnɔna na ko tɛ se ka nafila gɛrɛ seli la n'a y'i diya nin seli in kɔfɛ subafɛ nafila seli mun ka di i ye i bɛ se k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛ i b'o fana ni baraji sɔrɔ i ko i b'i ka salatu tarawih baraji sɔrɔ cogoya min na rubama i b'a sɔrɔ n'an tilala an ka seli kɛnɛw kan an baden dɔw bɛ don dɔw jate nafila dɔw jate sunkalo tile fɔlɔ nafila sunkalo tile filanan nafila sunkalo tile sabanan nafila o b'o minnu fɔ olu ni salatu tarawih tɛ kelen ye o ye faamu gɛrɛ ye tuguni dɔɔni kɔnɔ dɔnnimɔgɔw y'olu kɛ mun kosɔn de e ka se k'i yɛrɛ dɛmɛ ni nafila dɔw selili ye sunkalo kɔnɔ o yɔrɔ n tɛna n da dɔw la ka jamana o ye kosɛbɛ mɛ a kɔni ka kɛ cogo o cogo sunkalo kɔni kɔnɔ a su tɔw kɔnɔna na salatu tarawih kɔfɛ nafila o nafila e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'o nafila k'o de ka nɔgɔ e ma e k'o nafila seli k'e fama kan na n'a nɔgɔlen i ma cogo o cogo a kɛ o cogo la wa e n'a o baraji farani sɔrɔ a nana ni an ka fiko kitabu beleba dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko hashatul adawi o hashatul adawi tigi b'a f'i ɲɛna k'a fɔ ala kɛra ka saba belebele minnu tɛmɛna n'o ye sɔlafu minnu tɛmɛna kɔrɔlen olu minnu tɛmɛna kɔrɔlen o y'a jira k'a fɔ jɔn mugan o tun bɛ seli misiriw kɔnɔ olu ka waati la o de kosɔn n'i ye mazabuw ta k'a lajɛ abu hanifa ta ka mazabu shafi ka mazabu ahmad bin hanbal olu ka mazabu olu caman bɛ jɔ mugan in de kan n'i ye hashatul adawi ta k'a lajɛ i bɛna o yɔrɔ sɔrɔ o kɔnɔna na ye a sabatila fana ni an ka sɛbɛnni fɛnw na k'a fɔ sunkalola nafila min an filɛ nin ye k'a kɛ ko seyidina ali o degela k'a seli ni sahaba dɔw ye seyidina ali yɛrɛ ka waati n'a tun ye jɔ fila kɛ a b'i sigi jɔ kelen kelen bɛɛ fana na a bɛ yani aya 5 kala jɔ kelen kelen bɛɛ la o sabatila an ka gafew la k'a fɔ seyidina ali fana y'o kɛ o kɔnɔna na fana ni dɔnnibaga dɔw y'a kanu k'a fɔ sunkalola nafila in a alimamu ka kɛ mɔgɔ ye min ye kɔrɔna durusi o tɛ wajibi ye o kun ye sunkalo mumɛ kɔnɔna na a ka se ka kuranna jigi di mɔgɔw ye sunkalo mumɛ kɔnɔna na mɛ o tɛ wajibi ye o kanunen don n'alimamu sela ka k'o kɛbaga ye ka ta sunkalo daminɛ na ka ta suratul bakara la ka jigin n'a ye donc a b'o dɔɔni minnu kɛ inshallah ka na se sunkalo laban ma kuranna ka jigin a kɔnɔ kuranna kalanni o baraji bɛ sɔrɔ a fɛ nafila min zelila o baraji bɛ sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ salatu tarawih min filɛ an filɛ k'a fɔ nin ye aw ye k'u walawala aw ye o ni nafila minnu bɛ seli sunkalo tan laban zeliw o ni salatu tarawih tɛ kelen ye o y'a damana ko gɛrɛ de ye k'a sababu kɛ mɔgɔ minnu bɛ lailatul qadri ɲini komi alakira sallallahu alaihi wasallam ko ten k'a fɔ n'a ko k'a bɛ lailatul qadri ɲini a y'a ɲini sunkalo tan laban fɛ asli awakhir min ramadan a y'a ɲini witiri kɔnɔ tuma bɛɛ n'o ye sunkalo tile 21 su 23 su 25 su 27 su 29 su donc nafila minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔw fɛ misiriw kɔnɔ sunkalo tan laban waatiw la k'a bɛn ni nin waatiw ye o ni e bɛ nafila min zeli sunkalo la n'o ye salatu tarawih ye an karamɔgɔ a sunkalo fila a nafila fila ninnu olu tɛ kelen ye ni mɔgɔ min y'o kɛ i b'o baraji sɔrɔ nka tarawih in fana ni i b'o baraji sɔrɔ a ɲinilen don dutigiw fɛ salatu tarawih in na o k'o ka denmisɛnw appliquer a la kalandenw bɛ yɔrɔ bɛɛ bi i k'i ka denmisɛnw appliquer a la i k'i musow appliquer a la i k'i ka sigida mɔgɔw appliquer a la a ka fara ɲɔgɔn kan n'i yɛrɛ sera ka kɛ alimamu ye fa ahlan wa sahlan marhaban n'i yɛrɛ ma se ka kɛ alimamu ye i bɛ se ka kalanden dɔ ɲini min bɛ n'i ka dukɔnɔmɔgɔw seli ye du kɔnɔ i b'o baraji sɔrɔ kalanden yɛrɛ b'o baraji sɔrɔ donc an bɛ foli kɛ an baden bɛɛ ye an b'a ɲini ala fɛ sunkalo belebele min filɛ n'an filɛ ka don a kɔnɔ nin ye an bɛ nafila minnu selila sunkalo kɔnɔ yarabi ala k'a nafilaw bɛɛ lajɛlen minɛ an fɛ an bɛ kuranakala minnu kɛla sunkalo in kɔnɔ yarabi ala k'a kuranakalaw bɛɛ lajɛlen minɛ an fɛ an bɛ sarakati minnu bɔla nin sunkalo in kɔnɔ yarabi ala k'a sarakatiw bɛɛ lajɛlen minɛ an fɛ nafila minnu n'an b'a la k'a seli an karamɔgɔ an k'an hakili to a la an k'an yɛrɛ digi a la an k'an ka denbayaw digi a la k'a sababu kɛ a sabatila hadisa dɔw la k'a fɔ alakira muhammed sallallahu alaihi wasallam ni sunkalo tan laban tun sela a tun b'a ka denbayaw kun waati bɛɛ de o ka fara ale kan o ka jɛ ka nafila ninnu seli ɲɔgɔn fɛ o sabatila an ka gafew la n'a fɔla ko fɛn min bɛ adamaden jurumu yelen ka wuli la a kɛcogo ɲuman n'o ye sagayaraw ye an k'an k'an cɛsiri olu fɛ adamaden jurumu ka ca bi a bɛ yafa sira minnu fɛ nin y'a sara surun de ye yarabi ala k'an ka jurumu yafa mais an k'an hakili to a la an b'a fɔ k'a fɔ nafila ninnu k'a bɛ kabayira yafa kuma kunja kosɔn kabayira ko tɛ parce que n'i fɔ hakili dawani lajɛ
fawaki dawani kuma na nyorenga kosobe ale b'a funyana jurumu ye dabando de jalagele ya alala jurumu be ala ko ikana jiniya ke ikana suyani ke jalagele ya alala ko ke pian nafla into yafa de muno bo yafa at-tauba an-nasuha ole bo yafa ani tonyo ni jurumu frani mo do tonyo ka kana furu dum wala maka ko do kala ki jigida ni nafla nuka nafla to yafa de illa bi raddil mazalim yitonyo ni femu num latigila iko lu sege ko tigila mo yere kun tonyo jurumu mun sagayra sarawka ani minu be no be ilini ala ce ka to adamani hakete abolu de yafa ole tumi an fe ko wala oye ame foli ke Shirifila TV a barakela bela jeli kata technicien na kata nyamona katla ka foli ke minu mala ka Shirifila TV laje mali kono ani mali ko kan ka foli ko bela jeli katla ka foli ke sababu nyuma ne yere no Sayyidi Sherifa Usman Madan Hedrai ambe foli kai anaka dimya bela jeli ani islama bela jeli munu ngembe tele inge o ka dine famu nyini yoro nyumaye ambe foli ko bela jeli ka fo dine famu munu mala ka bo tele ina ka nyesho ma yarabi ala ka mentlo di anuma amin yarabi ala ka kedal nyumaye ka lase arjina ko amin ala kan lakana kam la fratike tele ka ala ko ke ala krabu ya ko so salli ala rasulillah sallim alhamdulillahi rabbil alamin ambi akramo fo no de ye muhammad sallu karamo ye ka bo seku aye walada min di sisan amma afwala ka barkada waladan annafa anilla horoma munun bala laminikelaw o bina chama famu akono nuyu tibinanja lameni fe ani lajeli fe wala amba yin ala fe ya rabbi waladan alaka nafa adafali alaka dama kalo yin alaka time ko noya halibi ni amanyine ambika fo awye ambi spécial ramadan de kono ka mogo la famiya konya munu mi ke sungalo kono nafla selula ani zakatul fitri ani shun yara bi don cogo munu na ani fɛn munu ma tiɲɛ an bi o baara de kɔnɔ hali bi o la an b'a ɲini ala fɛ baara in ala ka kuncɛ ko ɲɛ an bolo minnu yɛrɛ fana bɛna baara ninnu kɛ an bolo sijan ani kɛnɛ ani labanko ɲuman o bi ala bolo ala k'o dan n'u ma kiranaso bonya kama bidon lahɔrɔma kama sɔli ala rasul